अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़े की, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे उज़्बेकिस्तान के सदर के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब हुई। उज़्बेकिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शौकत मिर्ज़ायूफ का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायूफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। अब आपको बताएं कि पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ को शानदार फिजाई सलामी दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद से। जी सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो इस वक्त उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं उनका पुरतबाग इस्तकबाल किया गया है और मौजूद मेहमान को जो है वो फजाई सलामी जो है वो पाक फजाइया के लड़ाका तैयारियों में उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फजाई सलामी दी और पाक फजाइया के लड़ाका तैयारियों में 6 रुकनी दस्ते ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ को पाकिस्तानी फजाई हदूद में आते ही असार में लिया और इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है फजाई सलामी दी गई है। और इस मौके पर जो है फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मौजूद मेहमान का पुरतबाग इस्तकबाल किया और ये फजाई सलामी दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म का इज़हार है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये पुरवकार फजाई इस्तकबाल जो जज्बा खैर सगाली का एक वाज़ेह मंजर था जो दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती और मुश्तरका भाईचारे की अक्कासी करता है। तो इसके साथ साथ जब वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं तो उन्हें उनका पुरतबाग इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया है और वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात भी की है और ये दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली वादा ख्याल किया जा रहा है। और ये भी पक्को है कि बहुत सी है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। जी तफसीलात बता रहे थे नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद, आपका शुक्रिया। मौका हक में शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए दहशत गर्दी कर रहा है। भारत जो महाज खोलेगा और जिस जुबान में बात करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास से खिताब और खिताब के दौरान कहा कि मौका हक में फतह ने मसला कश्मीर भरपूर अंदाज से उजागर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दी गई शिकस्त को भारत हमेशा याद रखेगा। कश्मीर में आज़ादी का नारा भारत के झूठ का सबूत है। भारत के पास कश्मीरियों को आज़ादी देने के सिवा अब कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। मार्के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और मैं यहाँ पर बड़े वाज़े अंदाज में ये कहना चाहता हूं कि खत्ते में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तौसीफ पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार्के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। हम अमन चाहते हैं लेकिन ये अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, फलस्तीन और कश्मीर के अवाम को
उनकी मर्जी से जीने का हक मिलना दुनिया की जमहूरियत पसंदी और इंसाफ पसंदी का इम्तिहान है। बैनुल अक़वामी असूल, आलमी कानून फलस्तीन और कश्मीर के अवाम के इस हक की भरपूर हमायत करते हैं। रंग लाएगा जरूर खूने शोहदा, हाँ रंग लाएगा जरूर खूने शोहदा, नुसरत से हमकिनार करेगा, नुसरत से हमकिनार करेगा तुम्हें खुदा। बहादुर कश्मीरी अवाम जिंदाबाद। अब आपको बताएं कि मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। मुआरके हक के बाद मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, लगता है कश्मीर सुलगता आलमी मसला है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों की कुर्बानियां एक दिन जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर का असम्बली में खिताब, कहा कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीर की आज़ादी के लिए जाने देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। भारत कश्मीर पर तसल्लुत कायम रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय फौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। तहरीक तकमील कश्मीर तहरीक तकमील पाकिस्तान है। इसे लेकर आज के दिन तक हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर अपना जाबिराना तसल्लुत कायम करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फौज उनके वजूद के ऊपर तो मुसल्लत की हुई है, लेकिन उनकी सोचों पर वो पैरा नहीं बिठा सका। जबकि दूसरी तरफ अहलियान पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज हमारे ब्रिजेस के ऊपर हमारे वफाकी वुज़रा, हमारे पाकिस्तानी भाई हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान जो दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान का मुआवजना, एक तरफ वो हिंदुस्तान जिसने कश्मीर को एक जेल बना दिया है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जो हमारी थोड़ी सी तकलीफ पर बिलबिला उठता है और हमारे पास आप या पाकिस्तानी क़यादत की सूरत में हमेशा आपकी मौजूदगी कायम रहती है। मेरा ये ईमान है और हर जगह ये मैं बात करता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते को दुनिया की कोई साजिश कमजोर नहीं कर सकती। इस्लामाबाद से चाइना चौक से डी चौक तक कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वजारत इत्तलात और वजारत मजहबी उमूर समेत मुख्तलिफ वजारतों के अफसरान और नुमाइंदगान ने रैली में भरपूर शिरकत की। हुर्रियत क़यादत के नुमाइंदे और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के जिम्मेदारान भी रैली में शरीक हुए। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक थी। वफाक़ी दारुल हुकूमत में 10 बजे सायरन बजाकर कश्मीरी शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब के दौरान कश्मीरी शोहदा को जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। साथ ही शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ नारे बुलंद किए। तालिम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को मुतज़लज़ल नहीं कर सके। कश्मीरियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हर फोरम पर मुकदमा लड़ता रहेगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का इस्लामाबाद में कश्मीर यकजहती रैली से खिताब, कहा कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का रिश्ता लाजवाल है। पूरे कौम कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। कश्मीरियों के जज्बे के सामने भारत ठहरने वाला नहीं है। ये अवाम का टाटे मारता हुआ समंदर, जिसकी अभी तक कोई सर हमें नजर नहीं आ रहा है, ये क्यों उनके किस जज्बे के तहत है? ये वही 5 फरवरी योमी यकजहती कश्मीर, हमारे उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कराना है। उन्हें बावर दिलाना है कि आप अपने जदोजहद में अकेले नहीं है। हम पूरे पाकिस्तानी कौम, ख्वाह पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उसके कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, और इस जज्बे के सामने न मोदी ठहरेगा, न इंडिया के वही नापाक अज़ाइम ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 मई को हमने लास्ट ईयर देख लिया कि वो एक जज्बा और वलवला
जब वो फौज पाकिस्तान में था, उसके लीड करने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में, उनके सिपाहियों और उनकी पूरी टीम में, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब में, तो इसके सामने वही उनसे कई गुना हमसे बड़ा दुश्मन ढेर साबित हो गया। और वो 4 दिनों में उसने वही सफेद झंडे लहराए और हथियार डाल दिए। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पेशावर में वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली का इनेकाद किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी और मुशीर खजाना मुजम्मिल इस्लाम ने रैली की क़यादत की। रैली में इंतजामी महकमों के सरबराहान, सरकारी और सिविल सोसाइटी अरकान, ताजिर बरादरी और तलबा ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। गवर्नर हाउस के मरकजी दरवाजे के सामने शोहदाए कश्मीर की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई है। पाकिस्तान का हर शहरी जिस तबके फिक्र से हो, जिस सियासी जमात से हो, वो अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़ा है। इस मुश्किल वक्त में मार के हक में हमने इंडिया को, जो हमसे कई गुना ज्यादा उनकी फौज, रिजर्व, बजट जिसके भी जिक्र करें ज्यादा था, लेकिन 4 दिन में जिस तरीके से हमने को शिकस्त दी, फिर सफारती मार्च पे जिस तरह शिकस्त दी, आज यूएन की रेजोल्यूशन मौजूद है और आज हम दोबारा उस पे जोर देंगे कि जो यूएन रेजोल्यूशन कश्मीर के हवाले से है उस पे अमल दरामद किया जाए। वेलकम बैक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। साथ ही पाकिस्तान कश्मीर का मसला तमाम मुतल्लिका आलमी फोरम्स पर उजागर करता रहेगा। इस पर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी रखे। फातिह खानी की पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ऐसे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी सरदार हमीद जी। सरदार हमीद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया यौम यकजहती की मुनासबत से और कश्मीर के शहादा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर शहादा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हमायत जो है वो जारी रखेगा। भारतीय मुजालिम कश्मीरी की जायज जरूरत को दबाने में नाकाम रहे हैं। फील्ड मार्शल ने ये भी कहा कि कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा और मसला कश्मीर को तमाम आलमी फोरम पर उजागर करते रहेंगे। फील्ड मार्शल ने ये भी कहा कि कश्मीर में तैनात अफसर और जवानों के बुलंद हौसले और जो पेशावराना सलाहियतें हैं उनको उन्होंने दाद दी है, उनको सराहा है और कहा कि किसी भी जारियत का फौरी और मुस्तद जवाब जो है वो दिया जाएगा और इंशाअल्लाह अफवाज हर किस्म के रवायती और हाइबों जो खतरात हैं उनसे निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा किया है और फ्रंट लाइन जवानों से भी मुलाकात की और LOC की जो सूरत हाल है उस पर भी तफसीली बातचीत की। उन्होंने जवानों के हौसले को भी दाद दी है और इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी अवाम को ये यकीन दिलाया, मतलब कश्मीर के उस पार जो लोग हैं उनको ये मैसेज दिया है कि वो मुसल्लह अफवाज जो है वो कश्मीरी अवाम के जदीद आज़ादी के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है और ये आवाज़ जोरदार तरीके से जो है आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान अपना जो मौक़िफ़ है उसको हर सूरत जो है वो बरकरार रखेगा। जी, तफसीलात बता रहे थे नुमाइंदे खुसूसी सरदार हमीद, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी कौम कश्मीर के मामले पर यकजुबान है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पूरी दुनिया देख रही है। अक़वाम आलम कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से निजात दिलाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम आज कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान के सारे लोग कश्मीर के मामले पे बिल्कुल यकजुबान है। इसमें कोई सियासी जमात, कोई मजहबी लोग, कोई एथनिसिटी, हर एक कश्मीर के मामले पे यकजुबान है और इंशाअल्लाह ताला हम आज एक बार फिर इस यकीन का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हम कदम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद कश्मीर को हक़े खुद इरादियत देके ही खत्म होगी और ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह तब खत्म होगी जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा।
آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرگ اور ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے ہر کونے میں کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ بھارت نے مظلوم کشمیریوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ بھارت سے کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے۔ کشمیری بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ کشمیری عوام چٹان کی طرح بھارتی فوج کے سامنے کھڑے ہیں۔ تسلط اور طاقت سے کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا لازم حصہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا تقریب سے خطاب کہا کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ پنجاب کی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ کشمیریوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کشمیر آزاد ہوگا اور وہ دن بھی بہت قریب ہے۔ 7 دہائیوں سے یہ ظلم جو ہے کشمیریوں کے اوپر یہ جاری ہے، اور لیکن 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج ہونے کے باوجود کشمیریوں کی اس جذبے کو نہ کوئی دبا سکا ہے اور نہ کوئی جھکا سکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں تک بھی اس کو کوئی جو ہے وہ جھکا نہیں سکتا۔ آج کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے۔ آج اس کشمیر جنت نظیر کو ایک جیل کی شکل دی گئی ہے جہاں پر نہ اپنی مرضی سے کوئی جی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی وہاں پر جو ہے وہ اپنی بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی چٹان کی طرح یہ جو کشمیری اس وقت 8 لاکھ بھارتی فوج کے سامنے کھڑے ہیں، ان سب کو پاکستانیوں کی طرف سے بالخصوص پنجاب کے عوام کی طرف سے ہمارا سلام ہے۔ اللہ پاک ان کا یہ جذبہ اور استقامت برقرار رکھے اور جلد از جلد اس تکلیف سے، اس اذیت سے، اس ناجائز قبضے سے جو ہے وہ ان کو نجات دلائے۔ بھارت مسلسل اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کشمیر کمیٹی بنانے اور اشتہارات سے کشمیر کو آزادی نہیں ملے گی۔ مقبوضہ کشمیر بزور شمشیر آزاد ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب کہا مقبوضہ کشمیر دنیا کی جیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حقیقی اور قانونی ہے۔ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کچھ نہیں کرتی۔ میں پہلی بات تو اہل پاکستان اور حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 فروری کے اس دن کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم مناتے ہیں تو پھر اقدامات سامنے آنے چاہیے اور اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے اور اسے چھٹی کا ایک دن نہیں منانا چاہیے۔ 1948 سے لے کر آج تک بھارت اقوام متحدہ کی اس قرارداد اور اس کے بعد کئی قراردادوں کی مخالفت کر رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے، اور نہ صرف خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ ظلم کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو اس نے شہید کر دیا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، اپنے تعذیب گاہیں اور ٹارچر سیل نوجوانوں سے بھر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تو کیا، جنرل کونسل بھی قراردادیں پاس تو کرتی رہی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا مقدمہ ایک جینوئن مقدمہ ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک چاہے وہ سیاسی ہو چاہے عسکری ہو، وہ بالکل اسی طرح سے قانونی ہے جس طرح فلسطینیوں کی تحریک قانونی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر اس بات کا اعلان کرتا بھارت ایک کمزور وکٹ پر ہے۔ خود بھارت میں درجن بھر سے زیادہ آزادی کی تحریکیں موجود ہیں۔ بات کریں گے کچھ بسنت کے حوالے سے کہ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور شہر ایک بار پھر رنگوں سے سج گیا ہے۔ لاہوری کڑیوں کے ساتھ خواتین بھی پرجوش ہیں۔ لاہور سے ذیشان چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ بسنت کے جشن کے لیے لاہوری لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی بھرپور جوش و خروش سے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بسنت صرف پتنگوں کا تہوار ہی نہیں بلکہ ذائقوں کا بھی جشن ہے۔ گھروں میں مزے مزے کے کھانے تیار کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہمیں بھی انجوائے کا موقع ملا ہے کہ یہ بہت عرصے کے بعد خوشی دیکھنے لگے ہیں، تو یہی ہے
کہ کھانے اچھے بنائیں گے, گھروں میں ذرا کھانا اچھا بنے گا, ذرا انجوائے ہوگی, بچے خوشی دیکھیں گے. بچے سے لے کے بڑے تک سب بہت خوش ہیں کہ ہماری چیف منسٹر نے ہمیں جو ہے سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی. اور اس کے علاوہ ہمیں صرف ساتھ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کا کہ جو انہوں نے ہمیں پرمیشن الاؤ کیا ہے اس کی ایس او پیز کا جو ضرور جو ہے نا وہ احتیاط کریں, تاکہ جو ہے نا کسی کے لیے بھی کوئی ناگوار حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہت اچھا لگا کہ مریم نواز آئیں اور انہوں نے ایک سے ایک اچھے سے اچھے ڈیسیژن لے رہے ہیں, جس میں پہلے ایک شالامار میں جو انہوں نے کیا تھا میلہ چراغاں, اور اس کے بعد دوسرا یہ ایونٹ بہت بڑے پیمانے پہ جو کیا جا رہا ہے وہ بسنت ہے. ہم سنتے ہی آ رہے تھے بسنت منائی جاتی تھی, لیکن آج فائنلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی بسنت کیسے منائی جا رہی ہے, اور نیو جنریشن کے لیے میڈم نے بہت ہی زبردست ایک اسٹیپ لیا ہے. لاہور کی گلیوں, چھتوں اور گھروں میں بسنت کی خوشیاں جھلک رہی ہیں اور ہر چہرے پر مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بسنت لاہوری ثقافت کا خوبصورت رنگ ہے. بسنت کی یہ خوشیاں لاہور کو ایک بار پھر زندگی اور رنگوں کا شہر بنا رہی ہیں. ذیشان چودھری, نیوز ون, لاہور. آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے موچی گیٹ کا دورہ کیا اور بسنت کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. ڈی آئی جی فیصل کامران نے آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی ہے. ایسے پر بات کریں گے نمائندہ نیوز ون محمد عمیر ساتھ موجود ہیں. جی عمیر, بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, بسنت کی تیاریوں کے حوالے سے آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم نے اندرون شہر موچی گیٹ کا دورہ کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے انتظامات اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا, جبکہ ڈی آئی جی اسٹیشن لاہور فیصل کامران بھی موقع پر موجود تھے اور انہوں نے آئی جی پنجاب کو سیکورٹی امور اور بسنت کے حوالے سے جو پتنگوں کی جو فروخت جاری تھی اس کے حوالے سے بریفنگ دی. آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم کی لاہور پولیس کو محفوظ بسنت یقینی بنانے کے لیے حکومتی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد جو ہے یقینی بنانے کی ہدایت کی, جبکہ پنجاب پولیس نے لاہور میں محفوظ بسنت بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ لاہور پولیس نے کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 1600 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے ہیں, جبکہ لاہور میں بسنت فیسٹیول کی سیکورٹی پر 10,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے اور لاہور میں لوگوں کی آمد و رفت کے لیے اضافی ٹریفک وارڈر جو ہے وہ بھی تعینات کیے جائیں گے, جب سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے لاہور کو 3 زون میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے. راؤ عبدالکریم کا کہا تھا کہ کسی کو بھی ریلیکس ماحول نہیں ملے گا, ضرورت کے مطابق بھرپور اقدامات جو ہیں کیے جائیں گے. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ محفوظ بسنت نہیں بنانے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کی. جی تفصیلات بتا رہے تھے محمد عمیر, آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں پتنگ کی ڈور سے ایک بچے کے زخمی ہونے کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے کمشنر راولپنڈی سے فوری رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ممنوعہ ڈور کے استعمال سے خوشی کے تہوار کو خونی نہ بنایا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور ممنوعہ ڈور کے استعمال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا. انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ پتنگ بازی اور خطرناک ڈور کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ بسنت صرف لاہور میں سرکاری اجازت کے تحت منائی جائے گی, جبکہ صوبہ بھر میں پتنگ بازی پر بدستور پابندی برقرار ہے. قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت پنجاب شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں.